नवाङ्गप्रारम्भम् अधान्यासः। अस्य श्रीन्यासमहामन्त्रस्य मार्कण्डेयऋषिः अनुष्ठुप् छन्दः। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताः ह्रीं श्रीं क्लीं बीजानि इष्टार्थसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। पादयो वाराह्यै नमः। जङ्घयो ब्रह्माण्यै नमः। ऊर्वो रुद्राण्यै नमः। नितम्बे नारसिंह्यै नमः। नाभौ चामुण्डायै नमः। जठरे पार्वत्यै नमः। उरसि शिवदूत्यै नमः। वामभुजे माहेश्वर्यै नमः। दक्षिणभुजे वैष्णव्यै नमः। वामकक्षे काळ्यै नमः। दक्षिणकक्षे रक्तदन्तिकायै नमः। हृदये शिवायै नमः। कण्ठे माहेन्द्र्यै नमः। मुखे कात्यायन्यै नमः। शिरसि वाराह्यै नमः। पृष्ठे शताक्ष्यै नमः। भूमौ शाकम्भर्यै नमः। अन्तरिक्षे कौशिक्यै नमः। सर्वाङ्गेषु श्रीचण्डिकायै नमः। विन्यसेन्मूर्ध्नि कामाक्षीं दुर्गां देवीं ललाटके। भ्रुवोर्मध्ये भद्रकाळीं चक्षुर्मध्ये महेश्वरीं। वाराहीं नासिकायां च कौमारीमोष्ठयोर्न्यसेद्। दन्तेषु नारसिंहीं च जिह्वायां चण्डिकां न्यसेद्। श्रोत्रद्वये न्यसेद्गौरीं कण्ठमध्ये तु वैष्णवीं। हृदये च महालक्ष्मीं स्तनमध्ये तु पार्वतीं। वक्षस्थले भगवतीं बाहुमूले तु शाम्भवीं। बाहुमध्ये भद्रकाळीं अङ्गुलीषु च मालिनीं। ब्रह्माणीं नाभिमध्ये तु कटिमध्ये तु यक्षिणीं। जङ्घाद्वये तथा गौरीं जानुमध्ये तु शाङ्करीं। गुल्फद्वये च मातङ्गीं विजयां पादयोस्तथा। चामुण्डां रोमकूपेषु चर्मादिषु च भैरवीं। रुधिरादिषु चेन्द्राणीं पुष्टाङ्गीं सर्वसन्धिषु। सर्वाङ्गेषु च वाग्देवीं पृष्ठे ज्येष्ठां न्यसेत्क्रमाद्। इति न्यासः।